Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaa dapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Mayong hapon Zamboanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapan niya na usab kining inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Moban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna aron atong ihatod nganha kaninyo ang balitaryo. Mga balita ug komentaryo palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa Dakbayan sa Dapitan ug Dakbayan sa Dipolog. Karong hapuna mga kabibo, atong ihatod nga kaninyo ang atong pagpakikinabi sa General Manager sa Dapitan City Water District. Gumikan lagi ninindaghanan nga mga reklamo nga atong nadawat. Pipila na kasimana nga gasigi kitag pagpakadawat og mga reklamo, pinaagi sa atong email, pinaagi sa pagmensahe kanato, paghatag og private message kanato sa Facebook nga lagi nagproblema sila sa ila nga tubig dinhi sa Dakbayan sa Dapitan. Mao nga atong yung gituyuan og kiginabi ang atong General Manager kauban sa mga nagkalain-laing hipi sa matag dibisyon sa Dapitan City Water District aron atong mapangutana kanila og sila na mismo ang mopahibalo kaninyo unsa ang mga problema karon nga giatubang sa Dapitan City Water District. Ato ning bahinon sa duha ka portion. Unang portion karon nato ipabati kay pakita kaninyo then napapuy ugma gumikan kay mubo lagi nitong oras mga kabibo muna nga atong gitunga ang nasangpit nga interview. Dayon unya dapit ato pong hisgutan kining kabahin na sa nagapanghitabo sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, sa Dakbayan sa Dipolog, kining pagkumparar sa itong mga kaigsuunan sa mga kalungsuran o sa Dakbayan sa Dipolog nga kung atong makita sa mga pahibalo sa nagkalain-laing kalungsuran, sila nakapanghatag og tag 25 kilos nga bugas sama sa Dapitan sulod semana mag-apod-apod og tag sakasakong bugas ngadto sa atong mga kaigsuunang Dapitanon apan ilang gikatingala nga ang Dipolog nagpabiling nagpakahilom. Kanang tanan atong ihatod kaninyo human ni mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede sila makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay ng mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store na mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Atuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakamarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sikayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anake mahimutang sa Bagsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinublang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories.
accessories. Gawas nga pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa sila on-call og standby nga mekaniko, nga anda mutabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway si Kayap, Dakbayan, Siripolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sarauy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Delinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street doon sa Boulevard sa Dakbayan, Siripolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan og balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tumagana pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili malangan. Mudawat sila og order sa tibok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong babo. Buluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putada, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Romacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Mukha sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta nagkalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat, apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan, Siripolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubagnyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan, Sirapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, suba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan, Sirapitan. Gidumala og ipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan, Sirapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dili sa Dakbayan, Sirapitan kung nangita ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan, sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balita, komentaryo. Balik ta mga kabibo. Sa gihapon kamo nagpaminaw sa balitaryo kauban kini inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado dinhi sa Sibianan Radyo Bibo 99.3 sa inyong FM band taga Sibia gikan sa Sunset Boulevard sa Dakbayan, sa Dapitan o kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Magpasalamat usab ang balitaryo ngadto kang Mayor Rosalina Nene Alosos, ang mayor sa Dakbayan, sa Dapitan, kang Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes, kang Dapitan City Tourism Officer Apple Maria Gulong,
kang Dapitan City Councilor Gabriel Clad o Dapitan City Councilor Hope Harapan. Then magpasalamat sa ta ngadto sa atong 2nd District Board Member Julius Dapigkit, kang Polanco Mayor Ivan Hope Boyet Olbis ug Polanco Vice Mayor Alfredo Baitit. Dayon lagi sa itong gisgutan na ganina, akong gipagkikinabihan kanina buntag ang atong General Manager sa Dapitan City Water District nga si General Manager kanhi Konsyal Alimarlo Tagpin o ganiya ang atong pagpakiginabi kaniya. Kung sa mga kayo problema yung nagkatubang sa Dapitan City Water District nga naglisod na supply ng tubig karong panahon na sa Dakbayan Dapitan, Brad? Una sa pagkakaroon, Brad, before tamo tubag, mga itagpagkantahuran sa ato ang mga imuhang tigpaminaw, tigsunod sa mga programa. Balitaryo, di ba? So, una, ang atong nasinati karon nga problema, ang ining kakulang yung supply. O luyo ni ana, o perennial nga problema sa water district is siyempre ang kwarta budget nga para magamit pag-improve sa kaning gikinahanglan nato nga pasilidades. Mao kanay wa kay makita sa ato mga konsumante. Nabati lamang nila human sila makasinati sa problema sa supply sa tubig. So mao kana nga bisan pa sa kakulangon, limitasyon nato sa pondo o sa pagkakaroon ang limitasyon sa supply sa tubig muna nakasinati sa problema sa paggawala o paghinay sa paggawala sa supply sa tubig. Ato nang anticipate daan. In fact, na natay mga plano nga gipahigayon sa wala pa maabot ang maong panahon sa tinginit. So muna nga kung maingon sila nga walay gihimo ang water district, dako ganang sayop og sipyat. Kay sa pagkatinuod ang plano layo pa, wala pa gani ko dire sa water district, na plaster naman na daan. It's just a matter of time nga medyo napikhan gid ang implementation. In fact, ako namang natubag tingali sa Facebook kini nga nangutana sila unsam day gihimo sa water district nga kabalo naman mo nga matag ting init problema man gid na. Well, kadto lagi nga gituo ta nga ang TUA project nga gipunduhan sa national government pinaagi sa Department of Tourism o giimplementar sa DPWH. Nagkatidad ka to og 132 million sa akong pagkahibalo, pero ang actually ay is around 120 plus million. Naingon sila nga kining project nga gisugdan ni adtong 2016 or 2017 gikatakda nga mahuman dapat sa 2018. Og sa among paminsar kini mo'y dako nga sulbad sa kakulangon sa tubig sa dinhi sa Dakbayan sa Dapitan. Kay lagi magakuha naman kita og source gikan didto sa suba sa Upaw. So expected po to nga ang mao nga source mo produce or makahatag ka natog tubig to the maximum capacity of 120 LPS, 120 liters per second. Usa ka na kadako kayo nga supply sa tubig. Og among makita nga kung mahuman lamang unta on time, that was in 2018 supposedly as gibutang nila nga expected completion date, wala lagi problema unta pagka 2019 o karon 2020. But unfortunately, ang project wala mahuman sa 2018. That is why when I first assumed as general manager in July 2019, that was last year, ako dayong nanghangyo dayon ko og meeting sa DPWH kuyog sa kontraktor aron mangutana kami ug unsa na estado sa maong proyekto. Og diadtong maong meeting kuyog nako ang mga technical team ug management team dito sa among meeting. Mihatag og commitment ang DPWH Regional Office 9 kuyog sa kontraktor nga ilang i-turn over ang maong project nga kompleto na on December 2019. Unfortunately, the period that was given had lapsed, walay na turnover nga project. And I just knew yesterday nga based on the report published in the portal of DPWH nga mong project completed na di ay. Completed in
early this year. Ingon ko, yun sa pagkakumpleto, unsa may gi-turnover. Nga supposedly, ang mo accept ana, ang water district man as end user o beneficiary sa bang project. Kay balo sila, tingali nga maglisod kitag pirma, wa na tingalitan lagi patawag para pagdawat sa mga project. But again, we need to validate this report. Kaya according to the published report of the DPWH, it was completed early this year. So muna ingon ko, the next move of the management is to write DPWH and probably the funding source, which is the Department of Tourism, as to the status of this project and inquiring what happened. Because if had it been really completed as they have reported sa DPWH, then basically na nagiduntay tubig nga mogawas gikan sa ilaha nga project. But the thing is the other way around. Walay tubig nga migawas, walay na kumpleto nga project nga gi-turn over sa water district. Again, tungod sa maong commitment, nagduda man gyud ko kay sa among gi-assess based sa amo ang survey, ocular inspection nga gihimo sa technical team. Nakita man namo nga dili gid feasible ang December 2019 tungod kay dako pa kayo ang kakulangan sa project. So moto nga gi-fast track na lang dahil namo ang katong offer nga gihatag sa local water utilities administration kun LUA nga aid financial loan para sa El Nino mitigation to the tune of 30 million. So ato tong gi-fast track og tuod man naaprubahan ka to og nasugdan pag-release ni adtong late last year. Pagka-release sa late last year, that was November, ma'am, am I correct? November? The initial funds was downloaded in November. That would be for the second phase. Kaya ang first phase was for the construction of a deep well in the amount of around 2 million. So that was completed in July last year, correct? I think if my memory can serve me right, the deep well project katong pag-drilling yun was completed sometime in July last year when I first assumed. Dayon ang second tranche nga release supposedly for the pipelaying in order to interconnect the deep well in Sinonok sa ato ang main line gi-release last November, late last year. And after the release, we immediately conducted biddings. So akong ipatawag ang atong technical people sa construction o sa production to expedite the project. Nga kung pwede, among ma-arrest ang problema, forthcoming problem nga ihatag sa El Nino, karinting init. So I was asking them if we can complete the project just before the summer starts. But unfortunately, during the implementation, we encountered a lot of setbacks na mga medyo kingontag drawdown sa mga implementation. Usa niini kining mga frequent bog down or breakdown sa amo ang tools o equipment, kining mga procedural delay in bureaucracy, administrative delay, katong mga gitawag nato og technical consultation with LUA, kinahanglan pa and other delays nga na incur ang project. Mada nga wa gid nato maapas to finish the project just before the summer starts. Nevertheless, we're still fast tracking and strictly monitoring the project to have this completed tingali mga mid this year. So if this project can augment the dwindling supply of water sa water district, then basically I think makuhaan ang atong problema sa supply. Kay ang atong Sinonok water project, deep well project, will give us a yield of production of more or less 21 liters per second. Or ang equivalent ana, that is good for around 2,000 households more under normal average normal household consumption. Sato pa, Brad, mga tumatunga ning tuiga medyo mo alibyo na gamay.
mailibyo gyud kung mahumanan nato ning proyekto nato sa Sinunop. Kay imagine nimo that is good for 2,000 household more on top sa ato nga present nga production. Gawas iring sa Sinunop Road, doon na po may planong ang water district nga laing nga source sa tubig nga develop. So far akong sa among long term ug mid-term ug long term plan sa district naa may mga potential nga ipang-identify nga mga developonon, but again kwarta ang problema. Dili man una na kasayon gud kay minilyon baya na pagpa-drill pa lang daan sa usa ka drilling project that will cost you around 3 million. Wa pay labot ana ag kanang gitawag nila georesistivity survey nga mubayad ta almost 100,000. Munang kung ang atong mga konsumante naga dali kaayo sa ilaha nga huna-huna nga sulbaron ang supply sa tubig, dili ingon anak ko sayon kay naay limitasyon ang pundo sa water district. Kay ang water district, ang bugtong nga tinubdan sa pundo sa water district is kanang mga bayad sa atong mga konsumante. Wala in town kini magdawat og pundo gikan sa gobyerno, neither sa nasyonal, sa provincial o sa lokal. Amo ning kaugalingong abot, ato ning kaugalingong abot sa water district. Mo lamang nay atong pundo para ma-improve ang ato ang mga facilities, atong mga sources og supply. So mo nang pila may giginansya nato on top sa atong regular operations, maura na itong pwedeng ma-set aside to develop further. Munang tingali, it's too much kung medyo demanding kayo ang ato ang mga konsumante sa ilahang improvement nga gipangayo kung ang mismo manggani sa rate nga atong ginabayran gakanunay gareklamo. Ganang po, doon na mo mo'y ilaapod nga gipatumaw nga pangutana ngano punong ning problema sa tubig karong Dakbayas Dapitan walay gihimo nga tabang ang LGU o ang kongresista sa unang distrito. Well, usa ka na kasayop nga kanang pag-istorya nga walay gihimo, it's a misguided conclusion or a general idea. Nga naman, wala ka na ibasihan kaya wa sila masayod kung unsay gihimo sa local government unit. While it is not an obligation of the local government unit to provide support for the district, kay the water district is a government-owned and controlled corporation. But pasabot negosyo, it's an independent entity, separate, distinct, and different from that LGU. Pero bisan pa ni ana, ang water district kung apiki na gyud, pwede makahangyo, makadagan sa local government unit for any assistance. Like for example, grant of loan if necessary, use of equipment kung kinahanglan. Pero of course, pwede sila maningil kay lagi naga-income man ang water district. Pero bisan pa ni ana, nagpasalamat ko sa local government unit sa Dakbayan sa Dapitan kay naay mga higayon nagipagamit kita nila og sakyanan para atong magamit nga wala ganita pa bayra. So I think that is more than of a support nga among gikinahanglan. To be concrete, sa pagkakaroon gipahulam kita og duha ka sakyanan mini dam sa local government unit pinaagi ni Mayor Nene Alasos. Mao ko na atong gigamit sa rationing program nato. Kaning atong rationing atong gihimo ni siya para maayudahan kadtong mga areas nga di gid maabot sa supply kay lagi limitado man ang supply. Kay kung wala po ning mga sakyanan dili ta makahimo aning rationing kay ngano ang district walay sakyanan para magamit sa maong programa. So again, salamat sa local government unit nga gitagaan tag ayuda. I think it's more than enough that we are really grateful of sa support. Muna mingon sila nga walay suporta, I think that is totally wrong. Ug wala sila masayod ug unsay nang hitabo. Kisa pa kayo lang nagsuporta karon sa rationing nato, Brad, diri sa Dapitan nga nagpagamit og mga sakyanan ng kermas. Sa una, ang local government unit sa Dapitan nagpagamit og duha. Adto na gyud nga medyo nag-backdown ang amo ang nag-backdown ang amo ang bomba kaning water pump diha sa Uyan nga may primary source nato sa tubig sa district.
mipagamit ang Romgardial Corporation ug ilahang water tanker ato lang gigasulinaan o gisulduan ang ilahang driver ug mga truckman. Motoy ni ayuda paghakot sa tubig. Wala to'y bayad. Libre to. Kabubuton to sa Romgardial Corporation. And for that we really thankful sa management. Pinagi ni Sir Nonong Alusos nga maoy owner and proprietor sa maong korporasyon. So gigamit na to sulod sa pipila ka adlaw, mga almost 1 week. Panahon nga ni backdown ug wa na gid mo andar ang ato ang bomba diha sa uyan. Moto nga ang tibok dapitan wala gyud supply. Nakasinati gyud walay supply kay adtong higayuna ang duha bomba nga atong gigamit diha sa uyan nagsunod og kaguba. Brad, ang Water District wala ba makipangayo o ayuda kanang budget para sa inyong mga nauna-unahang proyekto gikan sa kongresista sa unang distrito? Naa kami gipasupot, naay commitment apan wala pa maabot kay bago pa man po nagsugod ang ato ang pidalanggang congressman Romeo Jan Halusos Jr. Na siya gihatag nga commitment supposedly to complete the TUA project. But there is nothing to complete pa sa pagkakaroon akong mga istorya ano magkatawa ko sa kani pahiluna. Na siya gihatag set aside nga 30 million and I think it's again DPWH implemented project basig maura gyapon mahitabuan di gyapon magkadimao. I hope i-welcome nila ang amuang intervention through technical guidance sa implementation sa project para dili na pud ni susama sa TUA project nga wa gihinungdan. So naa sila gihatag 30 million. Of course that is meant to connect supposedly the TUA project kay ga-expect untabi nga nahumana ang TUA project kay kung mahumana siya muna siya modugang diri sa supply nato sa current supply sa water district sa Dapitan. Makaingon ko sobra-sobra na gid ang tubig sa Dapitan and by that time tingali makaayuda na ganita sa kakulangon sa tubig sa Dipolog. Kay right now I believe ang water district sa Dipolog nagakuha og bulk water supply gikan sa Pulangko. Unsa may imong panawagan sa mga katawang Dapitanon nga kanunay ng bagulbol sa supply storage Dapitan? Ang akong panawagan, Brad, dili man nato malikayan pagbagulbol pero mas maayo gid unta og ipaagi sa diplomasya nga hangyo kay nasayod man may nga amo yung obligasyon ng paghatag og tubig sa among mga konsumante. Kanang pagbagulbol wa gid mahimo nga kayuhan. Kay ngano man nagbagulbol sila either what sila kasabot ug unsay nang hitabo or what sila kabalo ug unsay among gibuhat. Na kung nakahibalo lang santa sila sa kahimtang makaingon sila wa man day tay katungod para magbagulbol kay gihimo naman day sa water district ang tanan nga angayan buhaton. It's only nga naay kakulangon, might be kakulangon tungod sa supply nga iyahang kabubuton sa kinaiyahan or kakulangon diha sa pundo kay wa pud tay ingon ana enough nga pundo para magamit nato ura-urada sa mga improvements nga gikinahanglan nato sa atong mga pasilidades. So ang akong panawagan nila kung aduna mo'y kahasol sa among serbisyo, pahibala kami, i-inform kami para among mapangitaan og solusyon. Tingali dili ingon ana ka lasting solusyon sa pagkakaroon kay again limitado ba natong pondo pero at least naa may mga temporary immediate solution sama sa water rationing program nga atong giadapt. I think that is the best solution so far we can offer to our consumers who experience inadequacy or insufficiency of supply. So, Brad, muna na akong gikuhan, open man ang atong linya na atay gibutang nga hotline para ilahang ma-inform nga sila tubig ug nanginhanglan sila para maatuan sila sa ato ang rationing truck. Again, ang maong programa sa rationing program nato sa tubig nagapadayon tungod sa ayuda sa local government unit sa Dakbayan sa Dapitan pinaagi ni Mayor Nene. So kadtong nag-ingon nga walay gihimo ang lokal nga panggagamhanan sayop ka na ayaw ka na kay wa ka na basihan ng imong gituhuan. In fact karon lang bag-o si Vice Mayor Jimboy Chan may offer siya sa iyang sakinan, may gamit siya, may hilam gani siya sa atong container para maayuda kuno siya og
kining rationing program. Pero I hope closely ma-coordinate sad namo kung asa nga area kay sa pagkakaroon gud siya may mag-identify kung asa dapat i-deliver. Sometimes dili kayo maswak sa panginahanglanon sa community. Whereas kung dire sa district ma-identify man namo kay kabalo man may asa dapat nga area ang nanginahanglan. Kay ang mga konsumante nato mo pahibaluban nga wa sila tubig. So kay mapahimudsan lang unya ba ang ilahang programa tabang kay basig na uban basig na tubig mapahimulos na lang kay libre man nga ihatag ni Vice Mayor Jimboy Chan. So dili siya mahimong minguntag swak sa panginahanglanon sa ato ang mga konsumante. Ang Balitaryo pagkaninyo sa Sagrados Catering Services na naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pagkitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit na miyan og bago kanunay ng mga pan, atuan ninyo ang Jamea Store na namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Siripolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang nga atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Atuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakamarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anakin mahimutang sa Bagsakalidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay anay nga buhaton aron mawala ang nahinubrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 o pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugukan na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo ang imong 115 pesos only rice na naasad ang ilang paklay silang pelukan ug balpang putahe sa karneng kanding. Lami ang ilahang chikambing kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana ug reservasyon kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, buluto sa silang paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Naasan sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede silang makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinaw nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 5
500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sad sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat, adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa barangay Kalukanin sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung lagita ka og gamian nga cakes and pastries, Your Flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa Your Flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your Flavors! Dini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto nga Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables, nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita Komentaryo. Moto mga kabibo, ang pamahayag sa atong General Manager sa Dapitan City Water District, General Manager Alimarlo Dagping. Di na ito yung gituyuan kagay na pagkikinabi na itong taong nasabtan sa tanan. Ug mga adlaw ato ipadungog kaninyo ang mga pamahayag sa nagkalain-laing hipe sa buhatan sa Dapitan City Water District sama kanila ni Engineer Ryle A. Andag, ang manager sa Production and Quality Management Division, kang kanhi Konsyal Alexander Yurong, ang manager sa Engineering and Construction Division, kang Criselda J. Rosiana, ang manager sa Finance o Commercial Division, dayon kang Concepcion G. Bayron, ang manager sa Admin and General Services Division. Mga adlaw inyong mabati na. Pero sa atong pagpadayon mga kabibo, kagahapon itong nahibawan nga gikonfirmar sa lalawigan sa Misamis Occidental nga lagi aduna na say nagpositibo nga taga-Ilaa, taga-Tudela kuno ang nagpositibo sa COVID-19. Then gikonfirmar usab sa mga opisyales sa Misamis Occidental nga local transmission o nakuha sa maong biktima sa COVID-19 ang iyang sakit diha na sa lokalidad sa Misamis Occidental. So tungod niini, nakahuna-huna kitag balik mga kabibo. Nakahuna-huna kitag di baka peligro. Nga kung locally transmitted ang nasangpit nga sakit sa ato pa dunay puruhan nga doon na pa'y uban ng mga natakdan nga wa pa mahibaw kay naaman ko yung mga matod pa mga positibo nga asymptomatic kanang wala yung mga sintomas nga makita. So gawas na pud nga itong kabalaka mga kabibo. Nabalaka ta nga basin unya kay padayon man nga naay taga Misamis Occidental nga mosunod sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kada adlaw hapit 24 oras gumikan kay ang mga truck sa Misamis Occidental kanunay nga naghakot sa balas ug graba gikan dinhi sa tong lalawigan. Mura nakapangutana ta atong pangutanon ang mga nagdumala dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte kung unsa may mas bugat alang kaninyo kining ganansya nga makita sa lalawigan nining graba ug balas o kining pagsiguro
sa maayong panglawas nga dili matakdan ang atong mga kaigsunan. Di ba? Usa na kapangutana nga angay tubagon. Ato na itugpo ngadto sa mga kadagkuan dinhi sa lalawigan nga gipanguluhan ni Governor Roberto Uy. Gobernador, unsa may mas importante, kini bang graba og balas o ang safety sa katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte? Hinaot unta nga kini matagaag pagtubag sa itong mga kadagkuan sa lalawigan. Kaya kabalo ko nga daghang mga nananaw nga mga opisyalis nato dili lang sa lalawigan kundi dili sa Dipolog nini atong programa. Dayon, lain po na itong pangutana. Pobre na magig kayo ang dakbayan sa Dipolog. Pobre na kayo. Kumikan kay o kagahapon atong nasayran ang lungsod sa Husidalman o sa kagamay lungsod nakapanghatag man lagi og tagsa ka sa akong bugas ngadto sa ilaang mga lumulupyo. Nakakita mo sa Pulangko karon na nagandam na po si Mayor Buyet Ulbis. Tagsa kasako gyapon tong bugas itong nakitaan para ipanghatag sa mga Pulangkohanon. Ang dapitan kagahapon nagmeeting, kaganina nagmeeting na po. Nagpatawag og meeting si City Administrator Wilbert Magallanes sa mga cluster head. Gumikan kay gusto ni Mayor Rosalina Nini Alosos nga sunod semana pagpanghatag simultaneous ang pagpanghatag sa atoang mga bugas o karning manok sa mga dapitanon. Ang gihulat mo ng sunod semana ang supplier na lang sa bugas nga makakumpleto na o deliver sa bugas. Muna ug nahimo mga kabibo sa dakbayan sa dapitan, mahimo sa mga kalungsuran. Nganong dili man mahimo sa dakbayan sa Dipolog? Tungod ba kay matod pa niya itong duha ka konsihal? Matod pa niya itong duha ka konsihal sa dakbayan sa Dipolog nga dili sila mohatag og tabang ngadto sa atong mga kaigsuonang Dipolog noon, gumikan kay di sila gusto mo paipal. Kurbida. Ingon na ba? Por Diyos, por Santo, mga kabibo. Angay nga hunaon og ayo sa ato mga katawhan. Ang nagapanghitabo karon. Gumikan niining krisis nga atong giatubang, nilutaw ang tinuod nga personalidad, minglutaw ang tinuuray nga pagkatao sa atong mga lideres nga naglingkod dina sa lalawigan, dina sa dakbayan sa Dipolog, sa mga kalungsuran ug diri sa dakbayan sa dapitan. Di ba? Makita na to. Kinsa sa atong mga lideres ang dunay kasing-kasing, ang dunay kaluoy ninyong atong mga kabibo. Di ba? Ato na makita. So hinaot unta nga kitang tanan ba? Kitang tanan magbabinantayon. Hinaot unta nga kitang tanan magmaabtikon. Hinaot unta nga sa sunod piniliay atong pagahukman o ginsakto. Di na ta magpadala niya ng mga kwarta nga ipalit sa buto. Purbida. Tarawan ninyo. Gumikan sa inyong pagbaligya sa inyong boto karong panahon na adunay daghanan kaninyo ang nagantos. Di ba? O wa ning amelioration gikan sa kuan, gikan sa nasud ng kagamahanan kanang tag 5,000. Purbida. Daghan ang naglisod. May gani kay duna, bisag gamay, wa walkuptaran. May gani. Kay gahapon pila ka adlaw, daghan na kayong tao sa amigo. Anyway, atong bunga nga naghisgot kining niyang tanan dayon atong ihatod pudugma mga kabibo kining sumpay sa atong interview sa Dapitan City Water District ug mga adlaw. Apiki manggod gamay ra atong oras 45 minutos sugod dayon naapay mga advertisements kaya alang dita manginabuhi.
So, dinhin na lamang kutob sangan ni Mitzi ug ni Ryan nga wa kasulod lang report gumikan kay doon na tayo interview dayon kang Vinis ug kang Kyle kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Copiado mingon dagang salamat may hapon kanatong tanan. Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamutuuran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.